So, hello mga may guys. Ayan, nandito kami sa Danovi Mall. Dito kami sa Petland. So, kung anong kaganapan for today's video mga may guys, samahan nyo ako. Ayan, let's go! So guys, namin sa Petland. Petland. Dapat yung mga hayop na rin na akong trader di. Halas. Diba? Naapoy rabbit. Naapoy kambing dito. Naay turtle. Diba? This boy. Hi. Big. Laki mo. Ay. Ano pa isa nagtatago? Rabbit. Her head, her head. Hana, ha? Hello, you sleep? Huh? You sleep? You sleep? Yeah. Hey. You sleep? Tayo. Wait. About balahibo eh. Oh my god. Ang ulo dako day. Dako yung ulo day. Ay, makapatay man ka oy. Dito friend. Dito friendly. Wait. My sheet. My sheet. Oopsie. Cute. Dako kayo siya guys. Tanawa yan ko. Dako kayo. Hi. Why you are so very dako kayo. Baga kay balahibo. Hi. Nonos. Hi guys. Ay! Shitty kiss. Shitty kiss. Oh, shoot. Hey, excuse. Hey, shupa. Hey, shupa. Okay, sorry. Oh, hello. You want? Tali. Hi. Nabira man ka eh. Diyan nga nagtatapos sa ating Petland. Pinalabas na kami kasi tapos ng oras namin mga may guys. Ay,
So, ganun lang kasimple. Ayan, thank you Petland. At least nakaranas tayo ng mga kaganapan, di ba? So, yun lang mga guys. Thank you for watching. See you sa next video. Bye-bye. Rainbow on the cutting board, every color I adore. Gold light hitting the final plate, a perfect moment I create. Got that feeling oh so bright, shining in the kitchen light. Got that feeling oh so bright.